do šafa. Evo vidite kako. Malo se beli, nije otrovan forsom, ali tu ćemo posle Mireta poslati da ovo pazi ima trunja nekog. Mireta ćemo tu poslati da sa leđnim špricem oprska to forsom. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete prvi mikro-makro ogled kukuruza koji ćemo raditi ovdje kod mene na njivi u Krčedinu. Ovaj ogled izvodimo na ovoj mojoj njivi od 4 hektara koju ste vjerovatno mogli da vidite u ranijim klipovima. Tu smo pre nekoliko godina imali i uljanu repicu. Zašto je sada ovaj mikro-makro ogled bitan? Zato što ćemo ovdje predstaviti 18 različitih hibrida od 10-ak semenskih kuća. Želja nam je u stvari da napravimo poređenje prinosa naspram cena hibrida i kvaliteta. Tako da bismo tu razjasnili situaciju da li su neki hibridi sa pravom toliko skupi ili nisu. Sada ću da vam pokažem. Trenutno smo ovdje već doneli nekih 17 hibrida. Fali nam jedan, šta nam fali? LG Invader, jel? Fali nam taj LG i kao što možete sada ovdje vidjeti, sejat ćemo razne kuće. Imamo ovaj jedan BC, imat ćemo NS 3/4, NS 5760, imat ćemo jedan ovaj zemunski, sad ne znam tačno koji je. Imamo Lidea, znači Azumaju i Izli. Od Syngente ćemo sejati, šta ovdje imamo? Minerva i... Da. Minervu i... Ovdje ti piše ovaj... Ovo je Minerva. Ovo je Minerva, šta je ovo? Ovo je ovaj... Corinthos, da, Minerva Corinthos. Imamo, evo vidite, ovaj KVS Advisio i imamo također KVS Kašmir. Od Pionira ćemo imati 9911, najprodavaniji hibrid u Srbiji, i ovaj P9300. Od Dekalba ćemo imati također dva izvanredna hibrida, 5068 i 5075. Tamo dva Masa 582 i koji još, ovaj 448G. Uglavnom sad nam fali još taj LG koji treba da nam stigne u međuvremenu dok budemo sejali, tako da ćemo moći da napravimo odlično poređenje svih ovih hibrida. Ovaj ogled počinjemo od 5075 Dekalba, znači prvo ćemo sejati dva Dekalba. Ovaj prvi 5075 ćemo posejati 12 brazda, ceo krug, zato što će nam on biti i izolacija. Tako da će Mika sada to nasuti u mašinu i seje jedan krug. Također treba da je podešena mašina na 20, sejemo sve na 20. Znači drugi i drugi. B2, kao što možete vidjeti, sa 24 rupe, to je 20 cm, to je ono što tražimo. Može mi. 12 ili 6, koliko se? 12 ovog. Prvog ovog 12. Ona se gleda. Otprilike to je to. Evo sada ćemo početi sa setlom, znači prvo ove izolacije, pa onda i prvog hibrida. Samo da okrenem prvo točak da povuče seme. Evo ga. Svuda ispada i to bi bilo to, Mika bi trebao da krene. Ovdje sad je tačno brazna po ovom.
Ovdje sada na početku vidite spisak hibrida koje ćemo sejati, znači krećemo od Dekalba, Dekalb 5075, 5068, nastavljamo sa Pionirom 9911, Pionirom 9300, KVS Kašmir, KVS Advisio, Syngenta, Corinto, Syngenta, Minerva, MAS 582, MAS 448, Lidea Izli, Lidea Azumaya, RVA Lextor Duo, NS 34, NS 5760, LG Invador, BC Pajdaš i ZP 388. Što se njive tiče, predusev je bio pšenica, jesenas je zaorano ništa, a u proleće je predsetveno bačeno oko 130 kg po hektaru ureje i bit će posle prihrana sa sulfamom 25, to znači kad bude tamo negde vreme špartanja u 6. 7. listu, tako da bi to bilo što se tiče same njive i đubrenja. Nastavljamo sa Dekalbom, posle ovog 5075 sejemo 5068. Nika bi trebalo ovamo da dođe, da ja ne nosam, tako je, evo ga dolazi, da ja ne nosam ovo seme, a posle ću ja prinositi njemu tamo seme, ja sam ovdje sad stao u lodovinu da se ne kuvam bez veze na vrućini. Pa trebalo je da ispusti seme, ali ne veze, nemoj. Dobro je da je bilo semena, ja sam mislio neće biti. Trebalo bi, ajde, prilike znam koliko bi trebalo, kako je trebalo. Morat ćemo sada samo ugasiti kardan da bi sa ploča spalo seme, da bi sve bilo tačno i precizno. Sad ćete vidjeti uskoro kako će ovdje pasti. Evo vidite, ispalo je seme, ostalo se vratilo u bateriju, to ćemo sve još jednom pregledati i istresti tih par zrna što je ostalo i mora da bude precizno. To. Palimo ponovo kardan, sipamo 5068. Sad nam treba samo za 6 brazda. Sad ćemo da vidimo, pošto će tamo na onom kraju da završi, da li ću ja ići s njim ili će poneti jednom seme, jednom da idem s njim, jednom da sam menja, vidjet ćemo sad još. Koliko misliš za 6 brazda da je dosta? To što piše to. Dobro. Ovdje smo malo više. Oho! A vidi ovo. A nije pištala. To se sad može desiti.
Evo sad ćemo ovaj drugi hibrid 5068 dekalba. Malo ćemo snimati iz ovog neobičnog ugla. To jest, ja ću stajati na stepenicama, Mika vozi. I evo vidite kako to izgleda. Nažalost, vlage skoro više nema, ništa ne izbacuje, šta je tu je. Dobro je sreću pa se, ali se ide sigurno na 8 cm. Bar to. 7, da, hoće da tići dublje. Znači krećemo se koliko, oko 8,5 na sat. Idemo malo brže, zato što ovaj ogled treba vremena da se poseje, tako da nemamo baš vremena za kilavljenje. Kao što vidite, nije neka sjajna priprema bila, kao ranijih godina, ima ovih oštrih džombica, ali šta je tu je, takva je godina. Evo, kao što vidite, to je sada 18. brazda, a 12. ogleda. Znači, drugi hibrid je posejan. I sada ćemo ispuštati seme na ovim ubratinama i sipati ovaj 9911 koji sam rekao da je najprodavaniji hibrid u Srbiji. Vidjet ćemo da li sa pravom. Evo vidite, procedura će svih 18 puta biti ista. Mika mora ispustiti svaki put seme, znači da bismo imali potpuno čiste baterije i da bismo sejali samo to seme koje hoćemo, ne smije ostati od prethodnog hibrida ništa. Tako da jeste to sporo, bit će malo još sporije kad se bude merilo i vrlo. Mire će sigurno oduševiti, ali šta je tu je. Ovo nam je bitno da izvedemo ovakav ogled, da ustanovimo definitivno kakvi su koji hibridi u istim uslovima u istoj godini. Evo, Mika i dalje ispušta, ja ću odmah početi da sipam ovaj $9911. Koji, moram reći, baš onako lepo izgleda. Espresso, nisu. Ja sam pregađio kantu. To je to. Sada ćemo krenuti sa setvom trećeg hibrida. Sreća, Mika se setio da smo ispustili seme, malo da zaboravim da okrenemo točak. To je to. Može. Kako si tamo izlazio kad si išao starom onom AB? Dole sam odmakao na 60 cm, gore sam metar ušao. Ušao? U njih.
Sad rekla ne valja. Ovdje sam izašao, ovdje sam ušao. Već na sredini mi se brazda na vratu, ne mislim opet. Dokore sam. Sad ja rekao. Na drugoj bateriji mi je bila na njih brazda. Ja ti kažem da ne može. Čekaj, ali ti kod Joki kako se pomjerao? Ja sam kod Joke su izvađene ove koordinate. Znam, ali kako si mu donao? Da li si ovdje ostavio? Malo nije on bio nama čovjek ušao, možda pola brazda. Ali ne znam, možda je malo u šege bilo, ne znam na kojoj strani je ostavljeno gdje je ušao, ali ne bitno je to tako. Da, nije to lijepo. Bitno je da on ima svojih 36 brazda, a sad je vidio. Ja sam mislio da se on ugleda na naš pravac, on sad ima posle nas pravac je vidio posle sete navigacije. Mi treba da imamo 18 puta 7. Pa ne znam, ako ide 18 brazda ujutro, računaj 70, 750, 126 brazda. Tu negdje. Vidjet ćemo 126, kako ti sad pređemo 126. Da. Ako pređemo po njih, preskačemo i bude mislim to. Ne, pa vidjet ćeš kad ti pokaže 4 hektara. Možda bude 402, 403. Pa dobro. Samo pazi da uključuješ stalno i onda... Računačemo. Da. Ako bude kiše, evo završili smo treći hibrid, sad ja idem da donesem četvrti onaj Pionir. Mika će za to vrijeme da ispušta seme i nastavljamo ogled. Nisam zaboravio, pa ne, možete doći do nje lako sad. Pravac u šupu i izvuče se, sklonili smo mašine sve. To je to što se tiče prvog Pionira. Sljedeći koji sejemo je ovaj u ovom mikro-makro ogledu Pionir 9300. Znači kao što sam rekao, sve hibride sejemo na 20 cm, zato što su svi hibridi između FAO 400, to jest između FAO 380 i FAO 500 grupe. Možeš kad hoćeš. Pa taman ćemo mi valjda ovo završiti, da ja budem kući da ti dam, da ti otključam. Kako je zadruga Bešanska radi još? Onda ujutru dođi po nju je Beš judu. Dobro, ajde. Ajde. Sada će Mika ići sam gore malo da se zanima. Sljedeći hibrid koji će sejati je ovaj KVS Kašmir. Tako da sve se nastavlja kao što smo i do sada radili. Ček sam da upalim kardan i okrenem i titere. Koji? Ovdje ti je. Ajde, kreći. Ovdje nešto ko da ne stojiš dobro. Evo vidite, to je to. Inače, zaboravio sam da kažem da je u ovim ogledima najvažnije da se izvedu u istim uslovima, znači da njiva bude koliko je moguće isto kvaliteta. Mi smo ovdje radili analizu, njiva je skoro potpuno isto kvaliteta, isto ima fosfora, kalijuma, vrlo mala razlika je u humusu. Đubriva smo isto bacili, to ćete vidjeti ovdje šta je sve bačeno. I uglavnom da, glavno sam zaboravio da se zahvalim firmi Agrasi, koja je inače za ovu godinu sponzor
ogleda, nadam se da će biti i u narednim, pošto da bi ovaj ogled imao, kako kažem, naučnu i tačnu vrednost i naučni značaj, moralo bi da se izvodi jedno 3 godine, da bi se vidjelo definitivno koji hibridi su u kakvim uslovima najbolji. Naravno, ako budu sve 3 godine iste, rezultati će verovatno biti slični, ali ako budu jedna godina sušna, jedna kišna, tu bi trebalo da bude različiti rezultata, pa ćemo moći da uporedimo kvalitet i potencijal ovih hibrida. Evo, Mika završava kašmir, prvi od 2 hibrida KVS-ova koji ćemo sejati. Sljedeći ovdje sipamo ovaj KVS Advisio, a onda nastavljamo od gore onih 6 brazda, kao što vidite, sa Syngentom Corintosom. Tako da polako prelazimo to, kad završimo KVS, to će biti treća semenska kuća, a Syngenta će nam biti 4. koju danas sejemo. KVS-ov opus za ovaj ogled je završen, znači završili smo, evo, Advisio, ovaj je posejan, Mika ispušta, sve, naravno ponovo sve isto radimo, znači neću da vam snimam, i sljedeći koji ćemo nasuti je Corintos. Syngenta Corintos posejan, Mika ispušta. Sljedeće koji sejemo je Syngenta Minerva, a posle toga prelazimo na MAS hibride. Za sada ide sve dobro i po planu i nadamo se da će se tako i nastaviti. Gas, gas. Evo, posejan je i ovaj MAS. Koji smo sad to MAS imali? Onaj D što ima odmah. 582, jel? Da. 582D, tu smo sad imali mali problem. Ja nisam uopšte gledao da je to mala vreća, da smo dobili 2 male vreće od po 12.500 zrna. Tako da sam morao da odjurim kući da donesem Miki još jednu vrećicu ovu, i sad je u redu. Evo vidite, sad imamo 2 ove 582. Zrno je jako lepo krupno, tu smo malo i pojačali vakum i smanjili ove skidače. Ništa, Mika ovo sad ispušta i sljedeće sejem ovaj MAS 448G i onda prelazimo na Lideu. Tu ćemo imati ovaj Izli. Evo, kao što vidite, u prošlom krugu Mika je završio MAS i započeo Lideu. Posejali smo ovaj Izli. Sada ćemo njega naravno ispustiti i posejat ćemo ovu Azumaju. Ja to prvi put taj hibrid sejem, znači nisam ga nikad radio, pretpostavljam da je ok hibrid. Šta je sad ovdje zanimljivo? Pored njega sejat ćemo jedan ultra hibrid, to namerno. Znači sejemo, kao što ovdje možete vidjeti, Lextor Duo. Taj RVA Lextor Duo je nije konvencionalni hibrid, kao što sam rekao, već ultra, ali namjerno ću ga staviti ovdje da vam pokažem
kako se on nosi sa ovim konvencionalnim hibridima. Znači odmah da vam kažem, očekivano je da ima od 10 do 15% manji prinos, ali možda bude uspeo da postigne kao što sam ja jedne godine imao sa Blasonom Duom koji je bio manje od 10% slabiji u prinosu od konvencionalnih hibrida. Tako da to će isto biti još jedan od zanimljivih testova i rezultata u ovom ogledu. Evo Mika ispušta, sipamo Azumaju i nastavljamo. Gotovi su Azumaja i Lextor Duo. Sljedeće prelazimo na novosadske hibride i sejemo prvo NS3 četvorke, a sljedeći koji sejemo je ovaj NS 5760, tako da ćemo imati i dva hibrida novosadska. Naravno sad ćemo ispustiti stalno ista procedura, ispuštamo seme, sipamo novo i nastavljamo. Mika završava ova dva novosadska hibrida i sada prelazimo na sljedeća dva hibrida. Ovdje imam jedno ogromno iznenađenje za vas i nadam se da će vam to biti interesantno. Nije nam stigao ovaj LG koji je trebalo da sejemo. Rešio sam da napravim jednu baš ozbiljnu egzibiciju. To jest, Mika je došao na tu, kako bi pokojni Zeba rekao, Orle, dobio sam jednu idiotsku ideju. Mika je dobio jednu ideju, ali možda nije ni loša. Pokušali smo da nađemo neki kotobanjac, znači bran u klipu, kukuruz, znači koji nije hibrid. Međutim, nismo uspjeli da pronađemo te V grupe koje mi ovdje sejemo i onda smo uzeli od Mike kukuruz koji je senas moj kombajn vrlo, on prilično je dobro vršen. Mi znamo kako se sa klipa skida, koja se zrna uzimaju za seme, ali pošto nismo ni našli u klipu, a nemamo vremena, tako da sada radimo ovaj eksperiment. Znači umjesto LG-a, vidite, bit će posejan ovaj kukuruz, vidite, nema loma uopšte, 6 mjeseci stoji u prikolici i to ćemo sada posejati. Ovo će sada biti prava pravcata egzibicija i možda i uništimo ovim sve semenske kuće zauvek. Vidjet ćemo. Znači mi prvo sipamo, prema gore će Mika posejati ovo, a u povratku naravno sejemo sada još jedan onako za nas malo egzotičan hibrid, ovaj BC Pajdaš, koji se kod nas onako seje u nekim skromnim količinama, ali eto, čisto da isprobamo i taj hibrid. Evo Mika ispušta i da, naravno jačat ćemo malo vakum, zato što je ovo krupno zrno od prošle godine kada je kod nas bila relativno normalna godina. Pojačat ćemo vakum i smanjiti skidače, a poslije ćemo to vratiti na normalu, pa ćemo da vidimo kako ćemo da prođemo s ovim eksperimentom eksperimenata. Dobro je. Nadamo se da će ga dobro nositi ove ploče. Znači sipa isto onako do šafa, evo vidite kako. Malo se beli, nije ovaj... Evo Mika se vraća
posejao je znači ovaj kotobanjac, posejao je ovaj PC hibrid i to je to. Sada ćemo ispustiti seme i posljednji hibrid koji ćemo danas sejati u ovom ogledu je ovaj ZP 388 i time ćemo završiti ovaj ogled na kome će biti posejano 18, to jest 17 hibrida i jedan kotobanjac, to jest jedan totalno bez dorade kukuruz ovršen jesenas iz, znači iz prikolice, kako da kažem. Evo čuveni Zemunac što kaže Mika na kraju, njega sejemo posle dva hibrida odmah posle onog kotobanjca s kojim smo, kaže Mika, šta kažeš, u startu sam u plusu odmah. Da, on ima prednost veliku u startu i najjeftinije. Pa po hektaru je jeftiniji preko 100 evra setmo. Tako da vidjet ćemo. Treba će tona više, ovi ostali da rode, da nadoknade. Da li će uspjeti, ne znam. Mislim, Mika će s ovim testom možda uzdrmati svijet ovih kukuruznih hibrida. Očekujem ubrzo da će svi ovi iz Dekalba, Pionira i to početi da izvršuju harakiri. Ti znači direktori izvršni i to, pošto kad se to pokaže ovaj naš eksperiment, bit će pogibija. Pokupljeno je sve, ostalo je ono kod Mike još onaj jedan džak i ostalo je ovo što treba da poseje ovaj Dekalb kao izolaciju. Ostala je još odjava i to je to. Evo, malo smo se i sad na kraju našalili. Uglavnom Mika sad kreće ovaj posljednji 18. prohod što se tiče našeg ogleda. Ovdje će ostati nekih 13-14 brazda. To ćemo posejati 50-68 izolaciju do komšije i to bi bilo to. Nadam se da ste zadovoljni. Pratite ovaj ogled tokom godine, znači radit ćemo ovdje i prskanje i sve na kraju godine, naravno bit će najvažnije rezultati ogleda. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!